Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan berkongsi satu sesi berkaitan dengan teknologi. Untuk maklumat semua, kita focusing untuk sesi ini adalah practical session. But kita tak boleh nak buat based on kita ada daripada segi peralatan tiada untuk buat sesi ini lah. So untuk maklumat semua, tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan teknologi advancement in high performance setup. Based on tajuk ni kita highlight pada live transfer of video or immediately tactical changing during a match. So di sini based on title ni, live transfer ni kita berkongsi, saya akan berkongsi how to process dan how to use the teknologi untuk sharing kepada coaches semasa live coding di padang. Okay, before I explain the detail how the fundamental dan juga definisi of the teknologi ni, I want to use the introduction. Firstly, the technology in sport has grown to be one of the biggest in the performance achievement. In all the sport science discipline have benefit from this technology. But the second thing is small around the world is constantly undergoing the technological changing and update. But I'm sure data are collected in any situation by condition and environment. So untuk saya, teknologi ni amat penting dalam sukan di negara kita dan juga di negara luar. However, not many are aware of the benefit of technology in sport. Some coaches and practitioners still using the conservative system to assist the decision and athlete. This may be due to the lack of knowledge and then the understanding of adaptation technology in the day-to-day process. So dekat sini saya ingin menerangkan tak ke semua coaches memahami ataupun tahu akan menggunakan sistem atau teknologi ini untuk coaches. Apabila berlakunya apabila kita menggunakan sistem ni untuk satu decision kepada atlet dan juga jurulatih. So why technology in hockey? So first, in performance analysis, technology has been improved a lot on how many analysts represent the data. Also and clip, we have improved communication either during, after, or training. Di sini maksudnya during dan after match, dan juga kita guna pakai untuk training ground, untuk sesi training kita akan gunakan teknologi ini lah. So example to application in the coaches process a simulation of the video and step to transfer setup will be presented. In this process, it will provide to the coach to make immediate changing the tactical decision directly by using the software system. So di sini saya menggunakan sistem software sports code version 11 yang mana sistem ini adalah digunakan sebagai satu indikator untuk saya membuat analisis dan juga menggunakan sistem ini untuk transfer any information berkaitan dengan video dan juga stat kepada coaches semasa perlawanan langsung. Before I want to explain the detail how the process the technology based on hockey environment, so I want to share to know and then give the information how the Malaysia teams, especially the men's senior team in the world ranking by under International Hockey Federation (FIS). Or you know the men's senior team now the ranking number 11 in the world, and then women team world rankings number 20. So you can see Malaysia di antara ranking pasukan terbaik di dunia yang berada dalam
di dalam persatuan hoki antarabangsa ni lah. So bagi saya ini adalah satu tanda yang bagus untuk kedua-dua tim ni. For I want to share you all also the competition under FIH. So yang mana kita tahu, for example, the Commonwealth Games, Asian Games, and the main important is the Olympic Games include the formal competition under FIH lah. So dekat sini semua orang boleh perhatikan ini adalah di antara pertandingan ataupun kejohanan yang berlangsung di bawah penginapan daripada FIH itu sendiri lah. So Malaysia part of the competition tersebut. Yang terbaru adalah Hockey World Cup di New Delhi, India 2018. Okey, so sekarang kita akan masuk kepada hockey performance. So this is a fundamental of hockey team performance. First, this very technological focus training environments. So dekat sini kalau diperhatikan ada 6 fundamental yang kita boleh highlight ini. Yang ini adalah teknologi, berkaitan dengan teknologi. So optimal untuk hockey team performance ada dia punya fundamentalnya adalah teknologi. So bagi saya now they can get tactical view from the pitch when the decided happen a miss from the, for example, the penalty corner, ball position, tactical elements, and then overload down the any immediate access to video replay. So any player can go down after the heavy. Also the medical staff can check immediately what happens from the player jika ada masalah daripada segi injury. So dalam pada fundamental ni ada juga part teknologi yang ini kita akan highlightkan pada sesi ni lah. Practical sessions. So ini adalah specific requirement yang perlu ada dalam hockey punya environments yang perlu kita tahu. Sebagai performance analyst, kita akan sharing segala input dan juga stake kepada coaches. Dengannya ada beberapa item yang penting yang perlu ada dalam sukan hoki. For example, make sure you must set up the equipment, camera, of course the camera, and then your laptop, include the software. Okay, daripada sini you can transfer the clip kepada coaches melalui satu sistem, kita panggil sistem router. Okay. And then coaches akan terima ataupun mendapat maklum balas daripada input daripada kita melalui sistem ini dengan kita berkomunikasi melalui dengan cara menggunakan walkie-talkie dan juga gadget. For example, the gadget is the MacBook, desktop, and then iPad, handphone also can use. How to set up untuk transfer this clip for the coach gunakan sistem router ini. Firstly, kita kena ada router. Kalau untuk semua tahu, range internet must be connected to the device, personal computer, tablet or smartphone. So ini adalah part yang paling penting untuk makluman semua. Username dan password hanya yang boleh akses adalah jurulatih dan juga performance analyst yang berada di padang. So maksudnya kita base secure, kita akan gunakan sistem ni. Tidak ada tim lain yang akan boleh akses untuk menggunakan transfer ni lah. So kita akan gunakan based on router ni. So make sure router ni adalah yang terbaik dan ini adalah router yang terbaik dia berada di Malaysia setakat ini yang kita gunakan untuk sukan hoki. What is the procedure? So make sure procedure you must on the laptop and then set up a Wi-Fi router yang tadi, and then make sure both your iPad and MacBook must be connected to same Wi-Fi network. Maksudnya password dan username mesti sama. And then you must create the folder in the desktop. This will be functional as the destination folder before being the transfer to the server. So
based on according environment, minimum video quality, you can go the 720 to SD 1080. Okay, from the on the iPad, once again make sure the Wi-Fi still make sure they're connected to as the MacBook. You must can open the Safari application on the iPad and then key in the server address shown in the HTTP Server Pro. So di sini HTTP Server Pro adalah sebagai perantara untuk analis and the coaches untuk kita menghantar klip ataupun stat kepada coach semasa perlawanan. So how to process the address is similar to your home address identify the location of a specific server. So make sure your computer can link over the network like the internet system. So you make sure we make sure the sharing system speed will be fast. It only 10 to 50 seconds one video to reach the view the computer. Tapi kita tengok juga based on situation, ada juga dengan keadaan hujan, maka proses ini akan lambat sikit untuk dihantar kepada coach. Okay, based on sports code software system yang saya gunakan, di sini ada dua design. Satu design kita panggil code input window. Input window ni adalah interface untuk di mana performance indicator mereka cipta dan also where the coding untuk spesifik apa yang coach perlukan. So we can setting, for example, the duration, difference and load, late time, and also the ability to write statement or comment based on what information needed. The second one adalah berkaitan dengan code output window, yang mana display ini didesain untuk link kepada analis dan juga coach. From there, coach akan dapat melihat dan juga boleh mengakses untuk melihat untuk mengakses dan juga melihat informasi yang ada kepada indikator yang saya buat untuk analisis ini. Sebab ini adalah analisis yang kita buat live coding. So apa yang saya coding ini akan keluar kepada code apa window di setiap MacBook ataupun di setiap iPad yang ada pada coach di bench. So transfer ini yang saya kata maklum, transfer ini akan berlaku 15 ke 20 second. So dia akan dapat lihat hasilnya based on frekuensi ataupun requested daripada coach yang coach nak tengok. For example, goal, penalty corner, ball position, and then shot and goal, and then injury indicator daripada player sendiri. First daripada slide ini berkaitan dengan hasil daripada performance analysis coding secara live. Dia akan melalui router, akan keluar menggunakan code output window yang tadi. So hasilnya coach boleh lihat video yang saya akan tunjukkan ini. Ini adalah salah satu contoh video yang saya ambil. Ini adalah contoh elemen yang paling penting yang dalam sukan hoki, yang mana salah satunya adalah penalty corner. So decision making from the video
yang dibuat daripada coach mestilah tepat, dan juga melihat hasil video ni, coach boleh buat satu decision untuk melukarkan tactical changing tersebut. We can always capture the video and multiply computer to see the video all instances. So dekat bench, coach akan lihat hasil video tersebut dan akan bincang dengan player how to create the solution ataupun untuk next punya set piece untuk coaches untuk lakukan perubahan taktikal tersebut. So dengan menggunakan teknologi ini, dia dapat membantu coaches untuk melihat hasil daripada video tersebut kepada coach. After match, ini this part can be anything from the individual player performance in the pitch. You can make a note and share with a specific player on your team and ensure you understand the detail what you asking them to do. So kat sini kita boleh berkongsi ataupun memberi kita akan membuat satu database individu player. So coaches dan player boleh lihat dan juga mempelajari kelemahan dan kekuatan individu itu sendiri based on specific. The individu, the technique to tactical understanding making the time to using the style of development. So dekat sini apa yang berlaku, coach atau player boleh melihat dan boleh mempelajari di contohnya di hotel ataupun di rumah ataupun di mana-mana menggunakan Excel yang sama. During training, kita akan gunakan teknik dan proses yang sama. Kita akan buat environment macam mana di dalam kejohanan, sama juga dalam training. So kat sini coach can give the immediately feedback kepada player, macam kita akan buat daripada segi simulasi taktikal, formatting, simulasi. So directly coach akan melihat dan akan memberi pengajaran untuk membetulkan kelemahan dan juga teknik pada setiap player semasa latihan. Conclusions. Why is it important that a video transfer to the bench via iPad to help coach during the match? This is subjective and identifiable, and we specialize in technical changing. So kat sini coach boleh melihat dengan clear to concern and return the project. The technology development seperti kita sedia maklum, this is a world modern hockey. So make sure development teknologi ni to help the coach and the team, and then advise the new level, the right system in the team progressive, give a good impact for the team. So coming soon, what you know, coming soon in the Olympic Games next year. So next year kita akan guna proses dan juga elemen yang sama untuk be apply to another sport. So dengan cara ini kita dapat membantu sukan-sukan yang lain menggunakan teknologi ini untuk training dan juga kejohanan yang mereka sertai. For me, it's a good indicator dan juga bagus untuk satu mission dalam sukan itu sendiri. Terima kasih.